Vi lär oss malajiska. Lektionens ämne, köksförvaring. Bekas makanan. En matförvaringslåda. Kotak makan tengah hari. En lunchlåda. Beg simpan makanan. En matpåse. Beg beku. En fryspåse. Pembalut plastik. En plastfolie. Kerajang aluminium. En aluminiumfolie. Pantry. Ett skafferi. Kabinet dapur. Ett köksskåp. Laci dapur. En kökslåda. Rak dapur. En kökshylla. Rak rempah. En kryddhylla. Klip beg. En påsklämma. Sabun pinggan. Ett diskmedel. Detergen mesin basuh pinggan. Ett maskindiskmedel. Mesin basuh pinggan. En diskmaskin. Spen pinggan. En disksvamp. Berus pinggan. En diskborste. Berus gosok. En skurborste. Ped penyental. En skursvamp. Rak pinggan. Ett diskställ. Sinki dapur. En diskho. Penapis sinki. En diskhosil. Tuala kertas. Ett hushållspapper. Kain pembersih. En rengöringsduk. Tisu pembersih. Rengöringsservetter. Semburan pembersih. En rengöringsspray. Botol semburan. En sprayflaska. Sarung tangan getah. Gummihandskar. Tong sampah. En soptunna. Beg sampah. En soppåse. Tong kita semula.
Ett återvinningskärl. Tong kompos. Ett kompostkärl. Penyapu. En sopborste. Penyuduk sampah. En sopskyffel. Kain lantai. En golvtrasa. Rak pinggan. Kabinet dapur. Botol semburan. Vill du komma ihåg de här orden för alltid? Gå till Flashcards.Luna.com och öva på den här och tusentals andra kortlekar helt gratis. Länk finns i beskrivningen.